Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat 2 minggu man banta gerina ija apape kita ringan khususnya runggun jadi meriah ibas gereja anta enda ikatakan kami menjuah-juah man banta gerina jana arasienda ope denga bangkat kita kubas kebatinta mari dage sidengkehken karena perdalan momo ibas setengah runggunta karena rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah enda karena ibadah online ta minggu tanggal 4 Oktober endang gordalan alumuhuli karena jumlah bagepe koletena enda banci sinen ibas memonta bagepe perpelungun jabu-jabu ibas wari Selasa Rabu bagi semalna ibas setengah runggunta enda penggordalan alumuhuli jana enda pe banci kari sinen basta tengah memonta karena jumlah ras koletana karena PA Mamre bagai PA Moria momorunggun iarapkan man banta kerina orang tua asa bancina gelah hadir radu ras kaderes anak-anak ta ibas tanggal 10 waluh minggu 10 waluh Oktober jam sada sekari jam 3 ciger ijendar danankan karena seksi pendidikan endar bahan penghargaan nandangi anak-anak takrina ibas tingkat SD, SMP, SMA bagai kuliah harasienda singgo ibahan karena seksi pendidikan enda mari radu ras kita guna naruhkan anak ta bagai ngikuti karena kebatin kari sini ibahan sesi pendidikan enda bagai ibas tole memorunggun karena kebatin kerja raninta minggu 4 Oktober 2020 jam 10 siwah wib ibas gereja anta enda secara live streaming ngordalan alumuhuli jana sipulung 110 waluh kalak karena kolekte 1.226.000 bagepe jumlah karena sementara amplop singgo masuk ibas kerja raninta PJJ Jordan Nari kubas PJJ Efrata Lit Buena 100 juta 100 siwah juta 20.000 bagepe karena lelang-lelang parcel sini bahan kita enda Lit Buena 4.100.000 bagepe karena pengatakan bujur ibas turang seninanta sila tergelar-gelarna MNN enda Lit Buena 4 juta guna biaya live streaming indes kena man tengah-tengah runggunta jana rasienda kerina maka total singgo masuk basta tengah runggunta 110 juta 120.000 juru peninta man Tuhan bagepe ning kami man kam kerina perpulungan ni Tuhan bagepe iarapkan panitia kerja raninta ibas tahun 2020 enda maka ibas tanggal 1 November 2020 kerina min amplop kerja raninta singgo si isi ngoseh ibas panitia segala banci ibahan laporan hasil kerja rani ibas tetengah runggunta bagai petole karena persembahan pengatakan bujur ibas setengah perpulungan ta enda Lit Buena 4 keluarga karena jumlah rasposna enda banci karisinan ibas setengah memonta bagepe karena persembahan persepuluhan tapi bulanan enda pe Lit 7 keluarga enda pe banci karisinan karena PJJ bulan ras Buena jana nehken kata pengapul nandangi turang seninanta man keluarga almarhum pertua nanda Hiskia berusin biring PJJ Saron ibahan ibas wari Jumat 16 Oktober 2020 jam 20 WIB Igang Swadaya
Ada senda mari ras kita kerina sina diunturang guna ikuti sa. Bagepe selamat ulang tahun ning kami manbandu kam kerina kekelengan kami ibas tetengah runggunta lit buena 34 kalak. Runggun ngatakan ca selamat ulang tahun panjang umur ras sehat. Seterusnya turang ras senina ibas minggu enda kita iingatkan kerina kini ersadanta ibas kula ni Kristus eme GBKP enda gereja singgeluh eme gereja si ersada ibas kerina dampar kegeluhan sendah si gejapkan makalid turang seninanta tahpe anak ta si itaruhkan di bata ku yayasan kesejahteraan penyandang cacat YKPC Alpha Omega erketekan kulana ercinengga litka orang tuanta si tading i pusat pelayanan orang tua sejahtera PPOS perbahan umurna enggo cawir metua bagai pelit ka turang seninanta tapi anak ta si tading i panti asuhan Kristen tapi pak gelora kasih reketeken ia enggo melumang kerina ia bagin kegeluhan ta sila tersirangkan ras kita kerina arah kebatin ta enda ate di bata mempersingeti kita gunaan cidahkan kekelengan di bata nandangi kerina senina dengan turang ta enda subuk selaku pribadi bagepe ibas persadaan di tengah-tengah gereja anta arah kata di bata enda mari dagera duras kita beketi kebatin ta rende kita ipandu organis ras song leader ta. Ibas gelar di bata Bapa sing kelengi kerina manusia, ibas gelar anak na Yesus Kristus sirah encidahkan kekelengan man bandu. Ras ibas gelar kesaksi badia, sim pengasup kam encidahkan kekelengan nandangi temandu manusia. Meriahlah ukurndu, kam singidah kemuliaan di bata ibas geluhndu. Damelak si kerajaan ndu, kam sirah hendahi Tuhan. Amin. Berita karena surah-surah ras perbahanan di bata, Tuhan sinang tangi kalak si ibas penjara nari, si pembedakan mata si pentang, ipetedisna kalak si inggo guling, keleng Athena man kalak bujur. Mazmur 146 ayat 7b seh walu. Erpalaskan kata di bata enda, si puji Tuhan, ibabai organis rasong liderta.
Semepaksana bangket kita kubas pengogen kata di bata bagin si pemena kata di bata si jadi ogen man banta ibuat erpalaskan kitab Job bindu 30 ayat 16 seh 20 katana bagenda adi kalak musil mindo penampat la pernah ia kutulak janah diberu balu-balu pe laku pelepas rendele ate nakanku laku pangani si sada tapi man anak melumang pe kubreken deba ku pebelin-belin ia kitik nanari janah kitik nanari kuajari adilit kuidah kalak si besera geluhna sila ngasup nukur paken perban musilna minter melas akapna kubahan alu uis mbulu biri biringku jine makai katakan na bujur ibas pusuhna nari ijenda sakhna ketuahan kalak si megikan kata di bata dingin si makai kenca ibas geluhna si tep wari haleluya. Guna ngalokan kata di bata mari si pebulat ukur taras kitar toto kita. O di bata Bapa kami sini surga ngatakan bujur kami menbandu iberikan Tuhan kesempatan man kami la komuji permuliakan Tuhan arah kebatin minggu kami terlebih-lebih hibas paksa enda kami nggur sikap megikan katandu Tuhan kam dege singran arah kemahendu ersepuhlah babah kemahen Tuhan nahkan surat-surat Tuhan lalit gagah kengasupan kepentaran ibasa baka kam singa jari Tuhan kam si make kenca bagai peman krina perpulungandu japa peringan ibas pak saenda kuasai alu kuasa kesah sibadia gelah kesah sibadia singa jari ia si pepankan kata Tuhan ngasup ngangkaisa bagai pemake kenca ibas kegeluhan setiap wari ngerana dage kam Tuhan kami nggo sikap megi kenca ibas Yesus Kristus reh kami toto man bandu. Amin. Kata dibatasi jadi renungan man banta ibas minggu eda ibuat erpalaskan kitab Sada Petrus bindu sada ayat 22 seh 23 katana bagenda erkitekan patuh kam ngikutkan pengajaran si tuhu-tuhu enggo ibersih kendu dirindu seh makalit ibas kam keleng ate si tuhu-tuhu nandangi temandu si sada kini teken maka si keleng-kelenganlah kam alu bulat ukur sebab arah kata di bata sing geluh dengan tetap rasa lalap kam enggo tubuh jadi manusia simbaru si labo tubuh arah manusia tapi ibas bapa si rasa lalap nari ijenda sakhna senina resturang ibas kekelangan Tuhan teringat kami lit pernah sada kejadian lit sekalak perbapan baru dengar idilo di bata ndeharana perbapan yang dandai dah kam tiap buari lau sia kuburan pagi-pagi karabun isi ramina kuburan ndeharana ndai jadi kuburan ndeharana ndape
iban na ibas jumana enda pinggir dalan, maka idah kalak rusur. Maka kalak si mentas pe tupung idah na perbapan yang dandai nirami kuburun deharana, cakap-cakap jelma sinterem, keleng kelatena deharana dayari, murah kala atenari, bagem tetap wari. 2 kali sada wari. Jam 7 pagi-pagi, ras jam 6 karaben, 2 kali sada wari siramina. Maka si mentas sepe bagem rusur. Mon kalau si mentas sepe ngemburkan iluh ya. Mogogo ate kalau si natap-natap. Sadawari tupung ia nirami kuburundai mentas silihna turang daharanan dube ayakina silih nindai ku kuburun misdakepna silih nindai enggo silih tah kami morah kelatendu turang kami dube tah kami morah kelatendu kami kelimbu bundu tah kami kena sie ndele olan ndele silih enggo silih ne dakepina janah mambur ilu silih nandai rah nina silih nandai perbapan singgom balundai uwe silih maka naku sirami pi kuburne pepagi ras karaben litkel dube perpadanan kami ras turang dundube nina kuga perpadanan du silih nina rah nina turang dundai adilang karimbur dukut kuburan ku eula keldarami du sambar kunine maka dah kam bagenda perudan belah meter mbur dukut nate kue maka kusirami nina maka kusirami mis kok parap silih nandai pemis salah sangka kepeken dia akap nang ban keleng natena turang nandube kepeken sambar ngekepeken garangan nalik ngekepeken surah-surana si deban senina ras turang ate kami naruhkan kejadian dandai ku tema antai bas minggu enda engkelengi alu bulat ukur perbapan si baluah ndai dah kam andai engkelengi alu pekulah-kulah lit kepeken surah-surana sedeban adila tah sinatap-natap ela yang kana sinatap-natap tempa murah kelatena tempa keleng kelatena senina resturang ibas minggu enda igelari minggu penjemaatan Yayasan Kristen Penyandang Disabilitas Alpha Omega. Ijara ruras kita meteh anak-anak ta siringan YKPD Yayasan Kristen Penyandang Disabilitas Alpha Omega masih berkebutuhan khusus. Sikin tubuh nanari pe rekut ke pemberi di bata tuhu-tuhu lambue banci dahin-dahin sini dahi kena. Adi nulih kita kempak kuga latar belakangna Yayasan Kristen Penyandang Disabilitas enda iban teki GBKP kita kan paksa sie enterem kalak si lid anak i tengah jabu berkebutuhan khusus disabilitas i tambat i pasung diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali, malah hendak kam apakah si orang tua dahin kujuma ipasung itambat me anak ndai gelah olah gawah gelah olah kadap maka itamakan mijenakan narpa pagi orang tua pesah ben ijuma maka nakan nakar seh karaben diperlakukan sangat tidak manusiawi. Maka rukur gereja aron di bata simbaba pasu-pasu simulahi kala ibas kini seran nanari. Gereja harus melakukan sesuatu membebaskan mereka yang menderita. Maka GBKP manteki YKPD Alpha Omega. Maka anak-anak ta si bagai kecibalna tuhu-tuhu datkan kekelengan, iajari ia, isekolahkan, sekolah luar biasa. Maka meriah dingin malam matena, pros teman-teman na IJ, sehde bape ngokalit
kengasupan kepentaran ibasa. Debar manuk, debar bahan kerajinan-kerajinan, keterampilan-keterampilan diperlakukan secara khusus, secara luar biasa. Gelah anak-anak tenda datkan ke kelengan. Endam sini gelang, di sini gelaring kelengi alu bulat ukur. Bagepe enterem anak-anak ta silanai ernande erbapa eme anak melumang. Gereja anta GBKP manteki panti asuhan Kristen Gelora Kasih. Arah gelar nenda dia kapnu Gelora Kasih. Kasih yang bergelora. Artina enterem anak-anak tasi sedekah henda, lanalit si ngasuhisa, lanalit si emperdiate kenca, si enggom lumang, lanalit regana pe, lanalit si ngap-kapsa. Gereja harus jadi bapa kalak melumang, harus jadi nande kalak melumang. Maka ipan teki me panti asuhan Kristen Gelora Kasih. Gelah ibas panti asuhan enda, gereja enda me jadi nandena, jadi bapana, jadi seninana, jadi turangna. Ijena me ia datkan pendidikan yang layak, sehbanci ia pagi gonjayo mandiri. Endam sekelumit karena sejarah Gelora Kasih. Bagepe orang-orang tua anta, si inggo cawir betua, si inggo lansia, lit deba orang tua ante dalam lit sima-simana. Maka ipan tekime pusat pelayanan orang tua sejahtera PPOS i suka makmur. Bagepe orang tua teda ije iya ngorati karena kata dibata adilit dengar kengasuperna bacikang ya nuan-nuan ije iya muji dengan permuliakan Tuhan. Luar biasa. Jadi gereja harus muat bagin mulahi kalak sideban ibas kini serana nari bagi kata dibata ibas invokasionta Tuhan sinang tangi kalak ibas penjara nari si pemedakkan mata si pentang ipetedisna kalak si inggo guling. Artina sedina resturang perbahanan Tuhan tridak min ibas orat ngeluh tep anggota gereja. Jadi ibas minggu penjemaatan Yayasan Kristen Penyandang Disabilitas Bagepe Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih Bagepe unit-unit diakonia sideban si pemenang guna banci kita nahkan bagi si siget kedibes tema engkelengi alu bulat ukur si pemena si arus rurat ras rebuah ibas kita si pemena dibata enggonahkan kelang Athena dibata enggonahkan kelang Athena man banta. Jadi adi Petrus ngatakan candaiman perpulungan kam enggo tidak pasim baru, kam enggo ngalokan kegeluhan simbaru, kam labo tubuh ibas donir kita ke doni enda, tapi kam tubuh berkitekan Tuhan. Senina resturang kai enda artina. Dibata anggonahkan kelang Athena man bantah. Terlebih-lebih kelengate di bata enggo trida harah Tuhan ta Yesus Kristus singgui pakukun ku kayu persilang anak nasi tonggal pe ibreken nalako nebusi kita ibas dosa-dosa nari jenari adi si pegejap-gejapkan sedina resturang maka di bata ngombreken pasu-pasu naman banta alu simpar keleng Athena ngui bereken naman banta ngui cukupina keperluan gulukta arah berbagai-bagai dalan kita pasu-pasu Tuhan. Kita sehat-sehat juah-juahan. Mari si pegejapkan senina resturang. Sebab palas nape kita ibas nahkan kelang ate. Maka kita pengasup nahkan kelang ate. Merkitekan kita ngoleben gejapkan karena kelang ate di bata. Alu bagai maka nabanci kita nahkan kelang ate alu bulat ukur. Tapi adilang
Sebab likang kekelengan yang adalah bulat ukur kekelengan untuk popularitas. Gelah aku ipujikan kalak, gelah aku ipahaga kalak. Ela bulat ukur, ela bulat ukur. Jadi si pemenang sini restoran di bata anggonahkan kelang atiana. Mari pegejap-gejapkan kubas kegeluhan ta. Maka alu bagai adik kita ngogejapkan karena kelang ati di bata terlebih-lebih kita ngoi tebus arah Yesus Kristus kita rutang si kelengan. Si peduakan. Kalak Kristen kalak singgong geluh ibas kegeluhan si baru. Kalak Kristen kalak singgong geluh ibas kegeluhan si baru. Jadi tridah min arah orat geluh ta tandana kita kalak arkinita kan arah perbahanan ta. Jadi sesekalak itandai arkinita kan arah perbahanan na. Kalak Kristen harus mencidatkan orat geluk si badia. Orat geluk si petembil rasdoni enda. Kalak Kristen geluhkan narpalaskan kata di bata. Ngusih kempak Yesus situ-tuh geluh ibas kebenaran rasdem keleng ate. Ading ngenan kita kubas kegeluhan Tuhan Yesus tupung ya geluh i dunia enda. Kuja papa pe iya tuhu ia mulahi kalak ibas kini seranari dikulilit kalak sakit di pepalemna. Ibas Lukas tangkas ije iturikan kuga karena orat ngeluh Tuhan Yesus. Ije tridah tuhu kai nina Tuhan Yesus menajar-ajarna. Maka nina Tuhan Yesus ibas ia nahkan berita si beriah. Aku reh guna mulahi kalak si ibas penjara. Pemedak kalak si pentang. Pepalam kalak si pinakitan. Ras enda tridah. Kuga Tuhan Yesus simbaba pasu-pasu man sekelewatna. Jadi endam si jadi usihan ta. Terlebih ibas minggu penjematan enda. Mari anak-anak takap ringan ibas YKPD Alpha Omega. Anak-anak takap si ringan i Panti Asuhan Gelora Kasih. Orang tuaan takap si Tading i Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera. Si buat baginta. Bagin si petelukan. Kalak sirkinite kenahkan kekelangan alu bulat ukur. Endam bagi nina tema tandai. Jadi tangkas tridah senina resturang bagi kai sinilakokan job. Ngora duras kita metak maka job enda kalak si bayak namura bagepe kalak sir kemalangan mantuhan. Ibas ogen tandai tangkas ije ituriken maka adi kalak musil mindo penampat la pernah ia kutulak janah diberu balu-balu pe laku pelepas rendele ate nakan kula kupangani sisada tapi man anak melumang pe kubre kendeba enda silaku job. Ku pebelin-belin ia kitik nanari, janah kitik nanari kuajari. Adilit kuidah kalak si mesra geluhna, sila ngasup nukur pakaian perban musilna, minter melas akap na kubahan, alu uis mbulu biri-biring kujine. Endam sinilah kokon job senina resturang. Engkai maka job ngasup ngelakokon sebagai rupana, adi nulih kita tupung keri-kerina arta-arta job, anak nape keri-kerina mate, kanina job Tuhan nai merekenca genduaring ko kai buat na terpujilah gelarna arah pengakun job enda ngatakenca maka silid ibas ia dibata ka merekenca surah-surah Tuhan diberikan daman bana megelah ia pe jadi bapa entah jadi nande kalak si melumang bagepe jadi mata nandangi kalak si pentang bagepe na jadi nahe nandangi kalak si cempang endam tridah kai sinilakokon job.
Jadi alu bulat ukur isampati Job labo gelah ia pujikan kalak. Job ngasup melakukan si kerinana erkiteken Job kalak sirkinitekan dengan erkemalangan man dibata. Senina resturang ibas masa-masa pandemi enda tuhu-tuhu tergejap enterem kal senina turang ta sidit ibas kini seran is kelewat ta. Mari si pepayo si buat baginta ate kami ngatakan ta senina resturang ibas kita nampati labo engkurangi silit ibas kita tangkas itu rikebas pustaka si badia pe ibas kita muat bagin lako nampati kalak si deban labo engkurangi ibas kita tapi kita empebayak arta-arta anta i surga empebayak arta-arta anta i surga ras inget pe senina ras turang nina Tuhan Yesus ibas Matius 25 nina Tuhan Yesus ibas Matius 25 sebab asum melehe aku iberenduman aku asum muas aku iberendu minum asum tandang aku idilondu kesilang ke rumahnu asum manjang-anjang aku iwisindu asum sakit aku adep-adepndu jana asum aku ibas penjara idahindu. Nina Tuhan Yesus ku katakan man bandu kai sini bahandu man sekala si musilna iba seninangku enda si tuhuna perbahanan duman bangku. Jadi senina resturang ibas minggu penjematan unit diakonia enda kita persingeti karena tanggung jawab ta guna muat bagin nahkan kelang ate alu bulat ukur di batang goleben nahkan kelang ate naman banta maka sungkun diri inta sekala-sekalak enggongin dia ku buat baginku. Amin. Ras kita tutup. Katandung bagikan kami Tuhan. Katandung walaupun kami. Ipersingeti kami. Maka kami kepekan anak-anak nusinggoi kelengi kam rutang gunanahkan kelang ate. Pasu-pasu dagi kata Tuhan pengasupkan dagi kami anak-anak ndu. Gelah ngasup nahkan kelang ate alu bulat ukur. Kami nahkan kelang ate merkitekan kami nguleben ngalaukan kelang ate ndu. Pasu-pasu kata ndu. Ibas Yesus Kristus rah kami bertoto manbandu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Marilah siakukan kini tekenta radukan kena kalak Kristen. Ibas kena paksa ras ingan ibas dunia nda ninta dage ras-ras. Aku tek mandibata Bapa silar sibar kuasana sine palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesak si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si sokliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan ko keke basi mate nari, nangkih ku surga, perkondul na arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehmea pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesaksi badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam. Semapaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Mari sisahkan persembahan kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan erpalaskan Jakub sada ayat 27. Agama si tuhu-tuhu dingin menghuli rikut pengakap di bata bapanta empekena-kena anak-anak melumang, raskala singkum balu, silit ibas kini seran, bagepen jaga diri, gelah ola icedakan doni enda. Tupung kita nahkan persembahan pengatakan bujurta, si puji Tuhan iba bay organis rasong liderta.
Mari ras kita toto karena persembahan bagi pertoton syafarta toto kita. O di bata Bapa kami sini surga, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur membantu Tuhan. Ndeskan kami persembahan pengatakan bujur kami. Alokan kam. Radukun peras persembahan anak-anak ndu. Persembahan bulanan persepuluhan. Persembahan pengatakan bujur. Bagepe persembahan kerja running tahun 2020 henda. Tuhan, alokan kam kena persembahan henda. Anak-anak nu singgung ngendeskan persembahan henda pe pasu-pasu kegeluhonna, jabuna, pendahinna, usahana, tambah-tambah kinilitan na Tuhan. Alu bagir tambah-tambah gagah kengasupan na pe nahkan kelengate Tuhan arah kinilitan si enggoy berikan Tuhan. Bujur katakan kami membantu Tuhan. Ibas perdalinan program-program gereja Tuhan. Amin gia masa-masa pandemi enda tapi ngejap kami. Tuhan tetap si masu-masu kerana serayandu pandita, pertua diaken, rikuras emeritus kami, bagepe pengurus kategorial, pengurus PJJ sektor. Tuhan si masu-masu kerana anak-anak ndu, bagepe panitia-panitia silit, i tengah-tengah GBKP runggun jadi meriah enda. Tuhan si masu-masu kerana serayandu, rikut peres pengurus kerinana, sepengodak sepengole ibas ngelai ngawan ni perpulungan. Bagai penandangi krina ngawan di perpulungan du Tuhan, kam si metah kecibalna sekalak-sekalak, di kunelit ngawan di perpulungan du si sakit, ertoto kami Tuhan, subuk yopna rumah sakit, entah pe pemulihan i rumah, Tuhan angkatkan penyakitna, pepalem ia Tuhan, kelah meriah hukurna malam atenai, pujina kami igejapkan kuasa Tuhan, pemasu-masu Tuhan malam penyakitna kirinana. Bagai pedi kudelit sini naturang kami bespak saenda silit kini seran perbeben aru ate kebiaran entah kai gia Tuhan kam simula hisa kuasa kesaksi badia sinampati simula hisa gelah anak andu kerana tetap berkinita ke tetap berpengarapan man Tuhan saja. Ertotope kami nandangi kekelangan kami singgo ngendeskan persembahan pengatakan bujurna ibas minggu endape Bapak Febrina Tambun, keluarga Bapak Grio Ginting, keluarga Bapak Clarissa Bangun, bagepe anak kekelangan Tuhan, Serele Marina, Natenia, Kaban. Tuhan masu-masu, mereka kejuah-juahan, kemalaman natin narangi kerina anak-anak duenda. Bagepe anak-anak Tuhan si berulang tahun di minggu-minggu enda, subuk ketubuhan bagepe perjabun. Tambah umurna, tambah kriahan, tambah kemalaman ate, tambah-tambah kesangapan, terlebih kini tekan kekelangan kami enda kerinana. Pasu-pasu kekelangan kami si berulang tahun enda Tuhan, meriah dingin malam Athena. Tuhan retoto kami, nandangi bangsa negara kami. Tuhan si masu-masu pemerintah kami tingkat pusat seku daerah. Terlebih masa-masa pandemi enda, tetap Tuhan berikan kami gagah kengasupan kepentaran semangat man pemerintah kami. Gelah ngasup yang ngaturkan bangsa negara kami. Terlebih masa-masa pandemi enda, toto kami lar leja-leja. Gelah Tuhan lah si masu-masu karena upaya-upaya guna datkan vaksin tambar. Tuhan si berikan gagah kengasupan kepentaran nandangin anak andu. Gelah meter idatkan vaksin enda tambar karena virus corona enda. Gelah lampasar kedungan masa-masa pandemi enda. Tuhan mekuah hati endu, dengkahkan pertonton kami. Dikune ibas paksa enda pelang adatkan vaksin tapi tambar. Tuhan jaga kawali kami, gelah olah kami terpapar, sehat-sehat juah-juahan kami, pengasupkan pe kami Tuhan, guna dalani kegeluhan kami, alundalankan protokol-protokol kesehatan, jaga kawali kami kirinana Tuhan. Bapa sing bekerjaan surga, kam singku hisa, pemindon pertoton si nisahkan kami, alokan persembahan kami, alokan pertoton kami, sebab berah kami arahan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asa bancina mari raduras kita tedis ibas penghujung kebat tinta si puji Tuhan ibabai organis ras song leader ta. Dalam damai man bangku
Mariras kita ertoto bagi dia jari Tuhan Yesus ertoto kita. O Bapa kami si di surga, gelar ndui pebadia min, rahmin kini rajandu, sehlah min perhatian du ibas dunia enda bagi di surga. Breken min man kami akan cukup ibas warisi sendah enda, alemi min salah kami, bagi nilemi kami salah kalak kempak kami. Olah min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhendu si tep-tep wari, dalan kelah kata dibata si ibegindu ibas warienda. Jadilah perkakas dibata simbaba kiniulin mandoni enda, gunam pegegehikam, maka alokelah pasu-pasu idur dibata nari. Dibata sumbul kemalaman ate, eglah sincukupi keperlundu gunandalankan si sentudu ras pratena. Janah dibatalah herdahid ibas kam arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan kai si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin.